guys, assalamualaikum. So biaya na kita niyo Tanis Square. Ako boss, magnikita niya na tayo na pinakamalagong masjid di Alupasog. Amo na yung masjid tulay. So doon kita magsambayang maghrib iban magtarawi. So nakaranta na yung buka kasi in time biya is 5:58. Pila minute na lang magbuka na. Namina din kami bubukaan tinapay iban tuwig lang. And then after na magbuka matag ta maggo pa masjid. Pakita ko kanyo yung pinakamalagong masjid di Alupasog. In time is Zagunom 3 minutes. So waray na. Yan yung tinapayta. Yan iban ko 8 cute. Ini yung pinakamalakbong masjid di Alupasog. Yung pinakamalaas na masjid di Alupasog. Na-establish siya sin mga kaway na laong 1884 ata. So yun, gato na sa Kalukay. Waray na 3 minutes na kuman kasi time sin buka biya yun is Zagunom iban 8 minute. So maray na 3 minutes na kuman buka na. Masya Allah, lingkat. Pagubos naman nagbuka, benin nagbus langit ha, lingkat. Wow, lingkat. So yun, ubos na kita na nagbuka. Alhamdulillah, pagubos matulog kita pa masjid. Lingkat sin masjid ha. Bismillah, matulog pa masjid. Ipakita ko kanil lingkat sin masjid. Diba, magmagrib mo na kita nila doon. Yan na kita alam guys, sin masjid. سبيل الدموع سبيل مريح بنا حد يا صوحي كي تستريح وبوس الدعاء الخفي السريح يا ساق الفضاء الرهيب الفسيح فبالله كم تستتب القلوب ويبرع جرء الكثير الجريح تقال العسار الأثام به ويدعو Lingkat sin langit. Lingkat sa ayan guys, alhamdulillah. Ubus na kita na nagsambayang. Yan, hindi tampak pa rin pa kita nato din Chinese Spear. Chinese Spear. Gobos, kita ang masjid maluwag. Ayan. Oh, so masi pa ang mga nagjadyama ayat pataykot. Kasi mataud-tud daw magsambayang man. Kasi ka na magtarawi. Ingatan din masjid din tintaod sin maranya, sinitupot tauro na ini. Hanggang 5,000 tao palabi. Ibiyato kalak yung masjid ni masjid tulay. Amo yung pinakamalagong masjid. Iban pinakamalaas na masjid di Alupasog. So yun guys, nagbang na wakto na isya. Grabe nakmul sin taon biya. So yun guys, alhamdulillah ubos na nagtarawi. Sabi manos ya. Manos ya. Ubos pangkat siya, damil matupataas mga babae. And dito sa basikahan ito mga babae resab. Kaya ini kataod sa bahayang. So di nila nakakita ng bedin taod di kaya na sin tao kasi nagnaob na. Kailangan naman mag-vlog kita yung nagsasambayang. So grabe ha, yan. Kumpula ba. So di nila kakitaan. Ito na. So yan yung manos yan. Naguwi na itong manos. So din di alam ko lang ng tao. So yun, alhamdulillah. Iniin masjid tulay. Thanks for watching and see you sa next video. Yan matanangit ang kita.